뭐야 ito? 김치. 이것도? 김치. 이거는 왜 이거? 동치미. 동치미. Damong Maria. 계란. Keran Maria. 케첩. 초장. Chujang yo. 초장. Ikaw, Damong Maria yo. Yan. Yan ang pagkain namin sa umaga. Jamie nun. Mami. Mami! Mama! Ikaw. Si Mami. Movie. Camera. Camera. Internet. Up! Yeah! Yeah! Uwi! Oh! Kakain na kami.